Hello everyone and welcome to lesson number 47. In this lesson, we're going to learn the imperfect tense in verb type 3. Verb type 3 verbs all have in common that there is an e at the end of the stem. This e will be replaced with an e in the imperfect. For the third person, both e's will disappear. Here is some examples. Minä opiskelen. Minä opiskelin. Sinä opiskelet. Sinä opiskelit. Hän opiskelee. Hän opiskeli. Me opiskelemme. Me opiskelimme. Te opiskelette. Te opiskelitte. He opiskelevat. He opiskelivat. Minä ompelen. Minä ompelin. Sinä ompelet. Sinä ompelit. Hän ompelee. Hän ompeli. Me ompelemme. Me ompelimme. Te ompelette. Te ompelitte. He ompelevat. He ompelivat. Now it's your turn. Try to conjugate the following verbs into imperfect. Minä purin. Sinä purit. Hän puri. Me purimme. Te puritte. He purivat. Minä nousin. Sinä nousit. Hän nousi. Me nousimme. Te nousitte. He nousivat. Kiitos! See you in the next lesson!